Maayong gabi mga sano. So karon ang mga time so dito sa barangay anniversary sa Kabiguhan, Trinidad, Bohol, no. So second time around ato nga nakanganhi kay nakangabita sa niaging tuig. So ato ang coverage ang 2024 barangay anniversary sa barangay Kabiguhan, Trinidad, Bohol. So gamay ra akong na video aning time kay na importante hong lakaw. So mo niya mga bisita. So daghag kalingawan, no, sa niaging tuig sa 2024. Hinoon karon na may daghan unta pero wala na live coverage kay kinahanglan ako nga muli kay na importante nga lakaw. Then mo na, no, so mo rin akong ika-offer karong gabi una. So hope you will enjoy on watching. So please don't forget to like, comment and subscribe, no, and follow mga sano. So salamat sa inyong pagsubaybay mga sano, sa inyong kupas nga pagsubaybay. Grabe, mo di ay inakusgan pa po ang ato mga teachers and student teachers nga headed sa ato ato na lang rekono. Once again, ato matagan o masito. Okay. So tonight, ano na ba ang tanay sa ato Bolo Master? Kanang pag-make-up sa panihapon ba? Panihapon? Wala na ay mga dancer inato sa purong nani-apil sa atong presentation sa NES. At this moment in time, let us tuguna. Magkatuguna, no? Mabuhay! Kabiguhan! Mayor Fernando Erio. Inubalalo sa atong mga kaubanan, no? Mga incumbent o umaabot na mga kagawad. Kagawad Manuel Garcia. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time.